أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد exercice numéro 2 de la série du mouvement. Donc une voiture se déplace selon une trajectoire avec une vitesse constante V égale à 90 km par heure par rapport au référentiel terrestre. علينا سيارة تنتقل يعني حسب واحد المسار مستقيم بسرعة ثابتة 90 كيلومتر في الساعة بالنسبة لمرجع أرضي. السؤال الأول: quelle est la nature du mouvement؟ donc ما هو نوع هذه الحركة؟ Trouver l'équation horaire de son mouvement, sachant que l'abscisse à l'instant t égale à 0 et x0 égale à 125 mètres. Donc الوليدات أول شيء نعرف المعطيات. Donc une voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne. Bien sûr, c'est quoi la trajectoire? Donc الوليدات تنتكلموا la trajectoire bien sûr. Donc c'est l'ensemble ديال les positions successives bien sûr occupées par un mobile. يعني هو هذا المرجع هو مجموعة من هذه النقاط هادو اللي احتلها أو مر منها واحد الموبيل. bien sûr هاد لي بوزيسيون يكونوا متتابعين بطبيعة الحال. donc c'est les positions successives occupées par le mobile. donc اللي كيقول لي تراجيكتوار ريكتيلين يعني غيكون مستقيمي. بيان سور كنتكلموا على لا تراجيكتوار المسار، يا اما كيكون مستقيمي ولا يكون كوم اون كورب. دونك هنايا غنتكلموا دونك سي كورفيلين، ولا يكون عندنا كوم ان سيركل دونك سي سيركولير. دونك هادو هما الانواع، ولكن هو قال لي دونك لا تراجيكتوار اي ريكتيلين avec une vitesse constante. إذا ملي كتكون عندنا donc si on a la vitesse constante et la trajectoire est rectiligne, on dit que le mouvement est rectiligne uniforme. donc rectiligne uniforme. هكذا كنكتب rectiligne. pourquoi? parce que la trajectoire est rectiligne. uniforme parce que la vitesse est constante. الوليدات بالنسبة donc la vitesse est constante. بالنسبة غيجي يطرح عليا السؤال quelle est l'équation horaire. donc l'équation horaire دايما كنكتبوها على هذا الشكل. toujours ça c'est l'abscisse x à l'instant t, l'abscisse à l'instant t égale toujours كنديروا la vitesse, bien sûr la vitesse est constante dans ce cas, fois t plus x0. هاد x0 شنو هو x0؟ c'est l'abscisse à l'instant t égale à 0. donc voilà هاد l'équation كتكون دائما هادي il faut la retenir. donc c'est une équation à retenir. donc notez bien هادي. donc x de t égale à v fois t. t هي اللي كتشونجي، هو المتغير، هو اللي كيتغير ليا. v راه كونستانت، x0 راه كونستانت، t اللي كتشونجي. c'est pour ça on écrit x de t يعني الافصول اللي كيكون حسب الوقت، اذا كيتغير مع الوقت. شنو تكلمنا عليه هنا؟ عطاني لا فيتيس. هنايا غنتكلموا على لا فيتيس. لا فيتيس خاصها تكون بالمتر بار سكوند، و اكس دو زيرو غيكون بالمتر. اذا هادو نكون عارفهم اول شيء. دونك عطاني في ايغال 90 كيلومتر بار اور. اذا خاصني نحولها للمتر بار سكوند. اذا شنو كندير هاد 90 كتقسموها على 3.6 وكدير متر بار سكوند. دونك 90 اللي قسمتها على 3.6 راه كتعطيني 25
متر بار سكوند. إذا x0 عطاها ليا x0 هي 125 متر. دونك أنا غنوضع دابا ليكواسيون بهاد لي دوني اللي عطاوني. دونك x دو تي غنوضعها هكذا إيكال زي ها هي في راه عطاها ليا. دونك لقيتها هي 25 فوا تي بلس 125. صافي هذه هي ليكواسيون بهاد الطريقة هذه وكتخليها كومسا. بيان سور 125 خاصها تكون بالمتر، راه عطاها ليا بالمتر. 25 متر بار سكوند فوا تي. دونك هنايا هكذا. دونك 25 تي بلس 125 هذه هي ليكواسيون اورير. يلا الوليدات دابا ندوز ليكزارسيس نيميرو 2. L'équation horaire de mouvement d'un mobile M selon une trajectoire rectiligne est réattéha li hna x égale à 3 fois t moins 4,5. Bien sûr x raha en mètres et t en secondes. Donc attendez hna x. Donc voilà l'équation horaire عطاها ليا. Je peux écrire c'est x de t égale. Donc si attendez 3 fois t moins 4,5. Donc هذا c'est x0 à l'instant t égale à 0. ملي تكون t égale à 0 راه هاد x0 غيعطيني moins 4,5 متر. إذا 3t. إذا عطاها لي هنايا. Donc la question, quelle est la nature du mouvement de M? Justifiez votre réponse. Donc الوليدات اشنو كيبان لي هنايا هاد ليكواسيون هادي. هاد ليكواسيون كنلاحظ ان x دو تي كيتكتب ليا على شكل ديال a t بلس واحد b. دونك هنايا بحال واحد ليكواسيون بحال واحد الفونكسيون افين. كنتو كتعرفوا باغ اكزومبل اف دو x ايكال a فوا x بلس b. غير هنايا دابا هاد بلاصه هاد x اللي كانت عندنا حنايا ولينا كنتكلموا على t. f de t égale à at plus b. Donc c'est une équation affine. donc تكون واحد ليكواسيون بحال هكذا بحال واحد المستقيم ها هو ظهر مع بقيتو عاقلين هكذا en troisième année. donc c'est une équation affine. donc l'équation affine donc ce a c'est une constante. donc a c'est une constante. donc la vitesse égale à 3 mètres par seconde. Donc c'est constante. La vitesse est constante. Bien sûr, on dit bien sûr la constante. X, elle varie avec t avec une vitesse constante. On dit que dans ce cas que le mouvement est rectiligne uniforme. Dans ce cas, نتكلموا على rectiligne uniforme ولا le rectiligne بطبيعة الحال كنعرفوها من at plus b. donc c'est rectiligne uniforme. ok. pourquoi? parce que x est en fonction de t est une fonction affine. ok. donc quelle est l'abscisse du mobile aux instants t égale à 0? Donc الوليدات نقرا لكم الجواب ديال السؤال. puisque l'abscisse x de t en fonction du temps est une fonction affine alors que le mouvement est uniforme. ممكن نزيدو une rectiligne uniforme tel que v est égal à 3 mètres par seconde. donc la question 2 elle m'a dit de quelle est l'abscisse du mobile aux instants t égale à 0. يلا لاحظوا معايا à t égale à 0. donc voilà x de t égale à 3 t moins 4,5. il a عطينا ل t égale à 0 يعني x de 0 هكذا à t égale à 0 هي هادي. donc à 3 fois 0 moins 4,5. donc غنوجدو moins 4,5 mètres. donc هذا c'est à l'instant t égale à 0. قال لي à l'instant t égale à 2 secondes فقط كتعوض x de t à l'instant 2 secondes. هذيك t كنعوضها 2 secondes. donc غتولي لك 3 fois 2 يعني moins 4,5. donc c'est 6 moins 4,5 غتلقاو هو 1,5 mètre. donc à cet instant le corps elle se déplace de 1,5 mètre bien sûr loin de référentiel. donc بعد بواحد 1,5 mètre.
ok. Donc la troisième question, elle m'a dit quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse X. قال لي في أي لحظة سيمر من هذه النقطة اللي عندها X l'abscisse ديالها X égale à 0. Donc j'ai la fonction X. Donc X de T, on a X de T c'est 3T moins 4,5. En se basant toujours على هاد l'équation هادي. قال لي ملي تكون X égale à 0 دابا X كلها غادي égale à 0 égale à 3T moins 4,5. donc الوليدات انا نخرج غير T. donc هاد 3T غنجيبها هنا ولا هاد 4T moins 4,5 غنجيبها هنا. donc غتولي لي عندي 3T égale à 4,5. يعني T égale à 4,5 sur 3. إذا اللي حسبتيها غتلقى 1,5 mais هنا seconde. اوكي seconde. donc الى هنا اعزائي التلاميذ ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسونا من الدعاء ومشاركة الفيديوهات لأصدقائكم إن أعجبكم الفيديو من طبيعة الحال.